Bienvenue sur ma chaîne, مرحبا بكم في قناتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Donc aujourd'hui, j'ai préparé la galette des rois. اليوم وجدت واحد la galette كيقولوا لها هنا la galette des rois. نتمنى تعجبكم إن شاء الله. Donc passons à la recette. Donc pour cette recette, c'est très simple. J'ai mélangé juste la veille 150 g d'amandes en poudre, 120 g de sucre en poudre et 2 œufs. هنا وجدت نهار قبل 150 g ديال اللوز مطحون مع 120 g ديال السكر وجوج بيضات درتها قبل. دونك 80 g de beurre mou. هنا خصنا 80 g ديال الزبده هكا رطبه. 2 pâtes feuilletées. Voilà pur beurre. هنا زيت جوج بات فيتي تتكون فيهم ديك الزبده مكتره. Là j'ai un jaune d'œuf avec une cuillère d'eau. Et voilà pour la galette des rois. Donc j'ai une couronne et la fève. هنا خصنا واحد الصفرة ديال البيضه وواحد المعلقه ديال الماء. هنا هاد لا كورون وهاد لا فève اللي كنديرو في الداخل ديال الحلوى. Et 6 cuillères à soupe d'eau. هنا واحد 6 المعالق ديال الماء. Donc là je vais commencer par la poudre d'amande, le sucre et les 2 œufs. Là je vais rajouter le beurre que j'ai à moitié fondu. هنا درت داك الخليط ديال اللوز والسكر وجوج بيضات مع ديك الزبده اللي ذوبتها شويه في الميكرووند. غادي نزيد عليهم 6 المعالق ديال الماء. Donc là je vais rajouter 6 cuillères à soupe d'eau. Là au batteur, je vais prendre le batteur, je vais bien mélanger le tout. هنا هزيت هاد le batteur وخلطته مزيان واحد جوج دقائق هكاك. Donc à peu près 2 minutes. Voilà, on mélange pendant 2 minutes. هذاك التاج اللي وريتكم قبيله كيديروه الدراري ولا الناس اللي كيبغيو يلعبوا هاد اللعبه. كتخبي ديك لافيف اللي وريتكم حتى هذاك التاج، واللي لقى لافيف كيديروا ليه التاج فوق راسو. Voilà, donc là je vais prendre la pâte feuilletée. هنا غادي نهز هذيك la pâte feuilletée حيت كتجي وحده فوق وحده. Donc là je vais découper la pâte feuilletée, je vais l'étaler. Là, je vais prendre la préparation là que j'ai préparée juste avant. Donc là, j'étale bien. أنا زيت هذيك العقدة ديال اللوز ودرتها هكا في لا بات فيتي الأولى. Donc on étale bien un peu partout. On laisse juste les bords pour pouvoir coller la deuxième. Après avoir étalé la crème là, donc je mets directement l'autre pâte feuilletée par dessus. C'est très simple et c'est très rapide. المهم ديك العقدة ديال اللوز اللي درتها لداخل
خليت هكا الجناب شويه باش نقدر نلصق هاد لي بات بجوجهم. دونك جو كومونس ا بينسي لي بور. Et là avec un couteau je fais des petits dessins par-dessus. هنا بواحد الموس كنشرح هكا فوق لا بات. ديروا les dessins libres et tout, donc c'est facultatif, vous mettez ce que vous voulez, une fleur, des zigzags, المهم ديروا وردة ديروا des zigzags، خليوها كاع هكا الا بغيتو ماشي مشكل. دونك انا غادي نزوقها شويه. Là je vais prendre le jaune d'œuf. J'ai mis une petite cuillère à soupe d'eau. هنا زيد ديك الصفرة ديال البيض ودرت فيها واحد المعلقه ديال الماء كما قلت لكم في الاول. دونك لا اون ايطال بيان توت لا غاليت. هنا غادي نيطاليو مزيان من الفوق، فوالا الجناب الفوق. فوالا ما galette des rois est prête à être enfournée. هنا وجدت الفران 180 درجة واحد نص ساعة، donc 180 degrés pendant 30 minutes, voilà, de cuisson. Là ma fille m'a fait rappeler que j'avais oublié la fève, donc je vais la mettre à 10 minutes après de la cuisson. Donc vous pouvez la mettre juste avant. انا غلطت ونسيت ما درتش لا فève، المهم درتها واحد 10 دقائق ملي حطيتها في الفران. Donc voilà, la cuisson est bientôt terminée. هنا la galette قريبة توجد. Voilà, 30 minutes de cuisson. Vous voyez qu'elle est bien dorée. شتوك محمرة. Voilà ma galette des rois. J'espère qu'elle vous plaira Inch'Allah. المهم هذه هي la galette ديال المولوك كما كيقولوا. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. انا قطعت واحد الطرف غادي نعطيه لبنتي. دونك هي غتلقى لا فيف. كنخليو دائما الدراري الصغار بالعاني باش يلقاو لا فيف. دونك voilà, ça lui a fait plaisir. Donc elle a trouvé la fève et elle a eu sa couronne sur la tête. المهم لقات هاد لا فيف ودرنا ليه هذاك التاج فوق راسها. Voilà la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira Inch'Allah. Et à une autre recette. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.